उधर बैठ देंगे थोड़ी देर बैठ देके बैठना, इधर बैठ ज़्यादा हो जाएगा, उधर कम हो जाएगा, रोलर कोस्टर में कम ही हो जाएगा। चालू है सही आ रही ना, बेहतरीन आ रही है। स्टॉप। ठीक है, आपका नेक्स्ट रैपिड, इस रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। ठीक है, देखो जब बोला जाए फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड, स्टॉप तो स्टॉप। ओके, चलो चलाओ एक साथ फॉरवर्ड गाइस, बॉडी मूवमेंट एक साथ मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टॉप। पीछे देखो, पीछे लो। And lock your foot. Forward, forward, forward. Forward. Forward, forward, forward. चलाओ एक साथ मूव फॉरवर्ड। स्टॉप। चलो चलाओ फॉरवर्ड। अभी नहीं यार, स्टॉप। पीछे देखो, हेलो। ठीक है, अब जो रैपिड आएगा मेजर आएगा, इसका नाम बताता हूँ। चालू करके जा, मुझे देखा हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट रैपिड, इस रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स। यस, वहाँ जी, बस बस यहीं बैठ, यहाँ पे। हाँ बैठ। चलो चलाओ एक साथ चलाओ फॉरवर्ड गाइस। स्टॉप। ठीक है, सारे पैदल ऐसे बीच में लाएंगे, ऐसे यूं। ठीक है, बोलावली बोलेंगे गंगे मैया की जय की जय। चलो चलाओ एक साथ फॉरवर्ड गाइस। Forward, forward. Forward, forward, forward. भाई चलाओ, क्या हो गया? Forward, forward. Stop, stop. हाँ तो ठीक है। चलो चलाओ forward, forward. Forward, forward. Forward, forward. Forward, forward. Oh, जादू है नंबर। Forward, forward. Forward, forward. जादू बैग मार के पलटवा दो मुझे। चल जाने, तू जाने वाला। चलो चलो एक साथ। स्टॉप। क्या दादा, इधर इधर, हेलो। फॉरवर्ड, फास्ट फास्ट फास्ट। स्टॉप स्टॉप। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। स्टॉप। इधर देखो, पीछे पीछे, हेलो। स्टॉप स्टॉप। इधर देखो, इधर, हेलो।
इधर देखो, इधर हेलो। ठीक है, आपका नेक्स्ट रैपिड का नाम इनिशिएशन टू बॉडी सर्फिंग। बॉडी सर्फिंग। ठीक है, चलो चलो एक साथ चलाओ फॉरवर्ड गाइस। यो रोप अंदर खींचना दोस्त, रोप अंदर खींचना। हेलो, आगे की रस्सी अंदर खींचना। यस, स्टॉप। चलो चलाओ एक साथ फॉरवर्ड गाइस। स्टॉप स्टॉप। चलो चलाओ फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो चलाओ फॉरवर्ड। स्टॉप। चलो चलाओ फॉरवर्ड फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, किसी को जल मारना है, कूदना है किसी को। ठीक है, साइड की रोप पकड़ना है, कूद जाना है। साइड का रोप पकड़ के जाना। स्टॉप। चलो चलाओ, थोड़ी फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करना है थोड़ी।